একটা পাট্টা কাটবাই দুই তিনটা লানাইबो दङ কিন্তু সিরলাই মহা পুরঙ্গিয়া তাকুরা माने मास हजक के दात चुपचाप। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही TTADC चुनाव करीब आते ही त्रिपुरा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोग मजाक में कह रहे हैं कि इस बार एक खरीदो एक फ्री यानी सर्दी राहत और राजनीतिक अभियान दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सभी दल गरीबों की मदद करते हुए जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। टिपरा मौथा CPIM कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। सभी पार्टियां ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचकर कंबल, रिगनाई और अन्य राहत सामग्री बांट रही हैं। 43 करबुक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सलका करबुक पंचायत में भाजपा ने सर्दी राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को कंबल और रिगनाई बांटी गई। कार्यक्रम में करबुक मंडल अध्यक्ष असीम त्रिपुरा और 39 मनु के विधायक मैलाफ्रू मोग मौजूद रहे। नेताओं ने लोगों से आगामी TTADC चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील की और सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख किया। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों की जमीनी गतिविधियां और अधिक तेज होने की संभावना है। আমার ঘরে আমি মেম্বার আমার বো চেয়ারম্যান ওনারও যে চেয়ারম্যান প্লে বঙ্গি ভাই অনেক কিছু চিনি বিজেপি সরকার খাই যা উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাস তার নঙ্গি ন গ্যাস মাথানা বিবা গ্যাস না বিবা তাবো ন বলং বলং খাঙই ও বল রুজুই রাবার বাগান তা বল পর্যন্ত মান দিয়া বল রুজুই আগে হলাই সনি নাঙ্গলি সিপিএম আমলে যে তমানি তাবো কিন্তু বিজেপি আমল ফায়ে 2018 সন্নি পরে প্রত্যেকটি যারা রেশন কার্ড হোল্ডার তংনাই উজ্জ্বলা যোজনা মাধ্যমে গ্যাস চিনি বিজেপি সরকার রহা নঙ্গ বুঝি খানাবলে গুণতমা হল গ্যাস মানহানাবলে যতব বিলি করলে 100 দত্ত মান ইয়াঙ্গু সায়া 100 দত্ত মান খা যারা সিপিএম আমল প্রায় লানাই রতংনাই বরক কিয়া কাইনি মানদা কি হত হ বলে ওয়ানছন নাই তাকুরা যারা ইরে বুড়ি বুড়ি রকম নাই যারা 60 বছর নিছলায়ে কিসা লাইজা তংনাই রক আগে সিপিএম আমল ন বুড়া বুড়ি বাট্টা বুসিং মানলা 60 না বলিবা বিজেপি সরকার ফায়ে 2008 নি পরে বুড়া বুড়ি বাট্টা মানেরা মানহাদ যারা বুড়া বাট্টা তংনাই 60 বছরের উপরে যে অনাই বরং মান নাই তাকুরা আর ন খানানি থাংনাই অনেক কিছু যারা পাট্টা হোল্ডার তো নাই যারা পাট্টা হোল্ডার তো না আগে সিপিএম হলো অনেক কিছু পাট্টা মানজা ইরে দিদি জায়গা হয় মন জায়গা পাট্টা নাই এই আনন্দ বাজারে যদি পাট্টা তো হয় আর কেন জায়গা হয় বুমুং নাই অনেক কিছু পাট্টা এলু মেলু খাইরো জাতা পুরা বুকুরা কিন্তু সি পাট্টা কাগজ শুনুই চিনির বিজেপি সরকার প্রত্যেকটি বছর 6000 খাইরো মানহানা বলিবা মান পড়ে চিনি পড়ে ফরক क्या क्या परिवार 2-3 जन लानाइबो दङ क्या परिवार केहा मानाइबो दङ कोन परिवार 4टा 5टा একটা পাট্টা কাটবাই 2-3টা লানাইবো দङ কিন্তু সিরলাই মহা পুরঙ্গিয়া তাকুরা माने मास हजक के दात चुपचाप बटे जेन बटो